कभी अकेली तो देखी नहीं है। ओह, SRS स्ट्रीट रेसिंग सिंडिकेट। नाइस, वेरी एक्सेलरेटेड म्यूजिक। खिड़की बंद कर लेता हूँ वरना नींद आ जाएगी। एसी चल ही नहीं रहा, ठंडा हवा आ रहा था। हाँ तो वो बाहर का हवा है ना। दैट ये हेयरपिन कर्व्स पे इन्होंने ना डबल लेन कर दिया है मार्किंग के साथ, विच इज नाइस। शुड बी डन। हॉर्न कहाँ से आ रहा है? अच्छा चलने दे बोला था इसने। अरे कोई बात नहीं। किसने बोला था? तू ले लेना आगे। मैंने थोड़ी बदला है। अरे तू ले आगे, ये वाला छोटा है वो। तुरंत हॉर्न बजने लग गया। अच्छा कोई और था? अच्छा नहीं यही बजा रहा है। 1 सेकंड रुकेंगे तो रो देंगे।
दुकान पे मिल जाएगा। रोको। हाँ यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ ले लो। बहुत दुकान है। So I can see better. नहीं रुक रहे हैं ना। हाँ। हाँ लेट्स नॉट